नारे तो जो है ना सारे लोगों की हमारी अखलाक अच्छे करें। अखलाक अच्छे कीजिएगा नौजवानों, इतना खूबसूरत अखलाक कर लो, इतना खूबसूरत कर लो, इतना अच्छा कर लो कि बस हमारे अखलाक से मुस्तफ़ा की निस्बतों की खुशबू आने लग जाए, मुस्तफ़ा की निस्बतों की खुशबू आने लग जाए। मुझे एक बात बताइए, सिर्फ एक छोटा सा सवाल है मेरा। 4 भाई हैं ना? कितने? सारे बोले कितने? 4 भाई है ना? 4 भाई होते एक घर होता है और चारों नाराज हैं एक दूसरे से। झगड़ा किस चीज का है? झगड़ा सिर्फ इस चीज का, या तो इस पर ज्यादा आ गई है या कम रह गई है। यही है, ये इस पर पैसा ज्यादा या कम है। जो कमा नहीं पाता वो कमाने वाले से कहता पैसे की बू आ गई है ना तुझे, जो ठलुआ रह रहा है वो कह रहा है कि तुझे मेरे आराम से नफरत है ना यार। अपने कभी अपनों से चिढ़ा नहीं करते, अपने कभी अपनों से जला नहीं करते, अपने अपनों के होते हैं। आप अंदाजा लगाइए, हम सारे हुसैनी बैठे हैं, हम यहाँ हुसैनी बन जाते हैं तो घर जाके सारे यजीदी बन जाते हैं। क्यों? मुझे बताओ, बातें कड़वी है ना, मगर सुने इमाम हुसैन का किरदार ये कि उनके नाना ने ये बात कही है कि जब मोमिन से नाराज हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। कितने दिन से ज्यादा? कितने दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए? कितने दिन से? 3 दिन। और यहाँ तो 3 साल हो गए, 3 महीने हो गए, एक दूसरे को सलाम करने तैयार नहीं, एक दूसरे से बात करने तैयार नहीं। इसे भाई कहते। सुने, हसनैन करीमैन, हसनैन किसको कहा जाता? इमाम हसन को, इमाम जोर से, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को क्या कहा जाता? हसनैन करीमैन। दोनों भाई थे, अनबन हो गई किसी मसले को लेकर, ना नाराज हो गए। पहला दिन गुजर गया, जोहर साथ पढ़ी, असर साथ पढ़ी, मगरिब साथ पढ़ी, इशा साथ पढ़ी, फजर साथ पढ़ी, लेकिन गुफ्तगू नहीं हुई। ऐसे ही दूसरा दिन गुजर गया, ऐसे ही तीसरा दिन गुजर गया। जब तीसरा दिन पूरा होने को आया ना, तो इमाम हसन को इमाम हुसैन एक तहरीर लिखते हैं। तवज्जो कीजिए, इमाम हुसैन एक तहरीर लिखते हैं और तहरीर में लिख के भेजते हैं, हसन भैया सुनो कि हाँ कि आज तीसरा दिन आओ और आके मुझे सलाम करो, इससे पहले के 3 दिन पूरे हो जाए। छोटे कौन है? हसन के हुसैन? कौन है छोटे दोनों में? जोर से, हाँ, छोटे कौन है? बड़े। और लिख कौन रहा है? हुसैन। छोटे लिख रहे बड़े भाई को और लिख के कहते भैया तीसरा दिन पूरा होने से पहले आ जाइए, आके मुझे सलाम कीजिए। जैसे ही ये तहरीर इमाम हसन को मिली, दौड़ लगे, आग लगाती भाई की तरफ। अगर आज का भाई होता वो हराम की चाय पीने वाला दरवाजे पे कहता तुम क्यों जाओगे, तुम तो बड़े हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, एक बच्चे के बुलाने पर जा रहे हो। लेकिन नहीं, इमाम हसन दौड़ के जाते हैं, जाकर के हुसैन को सलाम किया है। सलाम करने के बाद सीने से लगाया, गले मिले, मिलने के बाद बैठे, कहने लगे हुसैन का जी भैया एक बात समझ में नहीं आई। कहा कौन सी बात? कहा तुम छोटे थे मैं बड़ा था, अगर रजामंदी का मसाला था जो तहरीर तुमने मुझे लिख के भेजी है, ये भी तो हो सकता था तुम आके मुझे सलाम कर लेते, तुम भी आके मुझे सलाम कर सकते थे, मुझे क्यों बुलाया? तो इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के देखा और कहा भैया नाना ने फरमाया है जो पहले रूठे हुए भाई को सलाम करेगा अल्लाह उसको पहले जन्नत में दाखिल करेगा। हुसैन ये चाहता है अगर जन्नत में जाए तो पहले छोटा नहीं, पहले हसन जन्नत में जाएगा, उसके पीछे पीछे हुसैन जन्नत में जाएगा। जो है सारे लोग सभी ऐसे कि पहले हसन जन्नत में जाए फिर हुसैन जन्नत में जाए। ये भाइयों का प्यार होता है, ये भाइयों का प्यार। आखिर क्या हो गया? आज 1 बीघे के लिए भाई भाई के कान पर रख के ठोक देते, इतनी सी जमीन के लिए जेलें करा देते, भतीजे यतीम करा दिए जाते हैं।
صرف اس لیے کہ ایک دکان پسند کی نہ ملی. آخر کیا بات ہے. کل بھی تو ہم بھائی بھائی تھے جب ہم چھوٹے تھے, اسکول سے آتے تھے, سنیں اپنا بچپن, اسکول سے آتے تھے, مدرسے سے آتے تھے, اور بھائی دوسرے اسکول میں مدرسے میں پڑھتا تھا. امی کہتی تھی بیٹے میں نے تیری پسند کا دال بھات بنایا, تیرے پسند کی بریانی بنائی ہے, تیرے پسند کا قورمہ کھا لے. کہتا نہیں اماں پہلے بھائی کو آنے دو پھر کھاؤں گا. جب ہم چھوٹے تھے نا تو بھائی کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. جب ہم چھوٹے تھے بھائی کے بغیر, دیکھا نہیں, آپ کو یاد نہ ہو تو یاد دلا دوں, جب کبھی ابا بازار سے آئے نا اور کوئی چیز لا کے باپ نے بانٹنا شروع کی اور ہم اکیلے ہیں, بھائی گھر پہ نہیں ہے, ہم نے اپنا حصہ لے لیا, حصہ لے کے ہاتھ پیچھے کیا, پھر دوسرا ہاتھ آگے کر دیا. ابا کہتے تھے یہ کیا؟ ابا یہ میرے بھائی کا حصہ جو ابھی آیا نہیں ہے. ہم ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتے تھے. ماں کہتی تھی بیٹا کھانا کھا لے, ہم کہتے تھے ابھی جب بھائی آئے گا تب کھائیں گے. مجھے بتا تو صحیح, ہم پہلے اتنا ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے, ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھا پاتے تھے, ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے, ایک دوسرے کو ہم چھوڑ کر کے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھاتے تھے. مجھے بتا تو صحیح آج کیا ہو گیا ہے. کل ایک دوسرے کے لیے جان دینے مرنے والے, اگر کوئی چھوٹے بھائی کا گریبان پکڑ لے تھپڑ مار دے, بڑا جا کر کے اس کا گریبان پکڑتا تھا, اگر جو اس سے کل میں بڑا ہوتا تھا کہتا تو نے میرے بھائی کو مارا کیسے, ہاتھ کیسے لگایا, تجھے کیا لگتا ہے کہ میرا بھائی لگی ہے یا اس کا کوئی بھائی لگی ہے. یہ کہہ کے ہم اپنے دشمن کے گریبان پکڑ لیتے تھے, میرے بھائی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہ کرنا, ابھی اس کا بھائی زندہ ہے. کل تک ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے والے آج اپنوں کے گلے کاٹنے لگ گئے ہیں, آج اپنوں کو جیلوں میں ڈالنے لگ گئے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب بھائی بھائی کو سزا کرا کے یاروں میں بیٹھ کے کہتا ہے مجھ سے مقابلہ کرنے چلا تھا, 10 سال کے لیے جیل کرائی ہے, 15 سال کے لیے جیل کرائی ہے. تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنوں کو جیل نہ کرانا, اپنوں کو قید نہ کرانا. تم نہیں جانتے ہو جب بچوں کے سر سے باپ کا سایہ چلا جاتا ہے, باپ کو ہوتے ہوئے یتیم نظر آیا کرتے ہیں, آخر تمہیں کیا خوشی مل جائے گی اگر سگے بھتیجے یتیموں کی زندگی گزاریں گے. تمہیں کیا پتا کہ جو بھتیجیاں ہوتی ہیں وہ باپ کی زندگی ہوتی ہے, باپ بیٹی کی زندگی ہوتا ہے. تم نے ایک پیسے زمین کے لیے اپنے بھتیجوں کو یتیم بنا دیا, بھتیجیوں کو لاوارث بنا دیا. خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنوں سے اتنے نہ روٹھا کرو کہ ان کی زندگی مشکل کر دو. کیا فرق پڑتا ہے اگر کسی پہ 4 انچ سے زیادہ زمین چلی گئی, کیا فرق پڑتا ہے اگر ایک دکان کسی پہ زیادہ چلی گئی. اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر کوئی بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے, ناراض نہ ہو, جیل نہ کرا, اس کا ہاتھ پکڑ کہتے جا میں تجھے باپ کی نسبت سے معاف کرتا ہوں, تم مر کے قبر میں آ, خدا کہے گا میں تجھے محمد کی نسبت سے معاف کرتا ہوں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, نعرے تکبیر. کریں گے انشاءاللہ, معاف کریں گے انشاءاللہ. خدا کے واسطے یہ رشتے پیسوں سے نہیں خریدے جا سکتے. جس کے پاس بھائی نہیں ہے نا آج, اس سے پوچھو بھائی کتنی بڑی دولت ہے. اس سے پوچھو جس نے سگے بھائی کا جنازہ کندھے پہ اٹھا کے قبرستان پہنچایا ہو. بزرگوں نے کہا بھائی بھائی کمر کی زور, کمر بھائی بھائی کی کمر کا زور ہوتا ہے. جب بھائی چلا جاتا ہے تو بھائی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. بھائی بھائی کی طاقت ہوتا ہے, جب وہ چلا جاتا ہے طاقت چلی جاتی ہے. وہ جوانوں یاد رکھنا, عید کے دن بھائی کہہ کے سلام کرنے والے ہزار مل جائیں گے, چائے پی کے تمہیں بھائی کہنے والے ہزار مل جائیں گے, ایک وقت کی روٹی کھا کے تمہیں بھائی کہنے والے ہزار مل جائیں گے. لیکن تیرے سینے کی گولی اپنے سینے پہ لینے والا سبھی بھائی کے علاوہ کوئی بھائی نہیں ہے. یہ یاد رکھنا میری بات, اپنے بھائیوں کی قدر کر لو, رشتوں کی قدر کر لو. پیسے 2 پیسوں کے لیے اپنے کو چھوڑ دیا ہم نے, پیسے 2 پیسوں کے لیے اپنے ناراض کر دیا ہم نے. نہیں یار, ایسا نہ کیجیے گا. پیسے سے مزدور خریدے جا سکتے ہیں بھائی. اور ان بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا جو اپنے بھائی کو دولت کا رنگ دکھا کے کہتے نا تیرے جیسے میری جیل میں رہتے, زبان کو لگام دے, اس کے جیسے تو پیسوں سے نہیں خرید سکتا ہے. یہ وہ گئے جو بھائی کے آنگن میں تیرے ساتھوں میں پکڑ کے چلا ہے. کتنا بھی برا ہو جائے برے وقت میں یہی کام آنا ہے. آج خدا کا واسطہ ہے, نفرتیں ختم کر دو, پیار بانٹو, اور اتنا پیار بانٹو, اتنا پیار بانٹو کہ لوگ دیکھ کے یہ کہیں اگر آج امت کا کردار ایسا ہے تو کل مصطفیٰ کا کردار کیسا رہا. ایسی زندگی ہمیں گزار کے جانا ہے. ہمیں عادی ہو گئے, ہنسیوں کے عادی ہو گئے, ٹھٹوں کے عادی ہو گئے. ہم کڑوی بات نہ سننے تیار ہیں, نہ سنانے تیار ہیں. ہمیں صرف جو آتی ہے نا چاٹلوں سے آتی ہے, دلالی آتی ہے. نکلے ان چیزوں سے, کبھی خود کا بھی سامنا کرے,
खुद का भी सामना करें आमीने के आगे खड़े होकर खुद से भी पूछे बता कितने अमल ऐसे किए जो बख्शिश की उम्मीद लिए बैठा है, कितने काम ऐसे किए जिसको कह सके कि हुजूर आपके लिए ये करके आए हो। मैं जानता हूँ कि हुजूर कब्र में आएंगे, हुजूर चेहरा दिखाएंगे, हुजूर आएंगे कब्र में। हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि बरेली वाले ने क्या कहा था, कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे में जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। हुजूर कब्र में आएंगे और जलवा दिखाएंगे, लेकिन बताते कि मेरी शक्ल उनका सामना करने के लिए है कि वो कहेंगे मैंने तो पत्थर मारने वालों को दुआएं दी और तू अपने सगे भाई का गला घोट के आ गया। मैंने किसी गैर की बेटी को रोने नहीं दिया और तूने अपनी बहन बेटी को जिंदगी भर उड़ाया। तो जवाब होगा हमारे पास नहीं हो गया। खुदा के वास्ते काम ऐसा कर ले कि हम हुजूर को मुंह दिखा सके कम से कम, बस हुजूर तक रसाई हो जाए, बाकी खुदा तक तो मुस्तफा के जरिए रसाई हो जाए। हम हुजूर तक पहुंचने की कोशिश करें। मेरे सामने वो जवान बैठे, कोशिश कीजिए अखलाक करेंगे इंशाअल्लाह, ना बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी जिंदगी में कुशादगी रखेंगे दूसरों के लिए। माफ करने का हौसला पैदा कीजिएगा, माफ करने का हौसला। जिसमें माफ करने का हौसला नहीं हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, वली नहीं हो सकता है। याद रखें, जिस शख्स में इंतकाम का जज्बा होता है वो कभी वली नहीं होता है। जो अपने साथ के लिए जीता वो कभी वली नहीं हो सकता। मौलाए कायनात हैदर कर्रार दुश्मन के सीने पर बैठ के कंजर हाथ में गर्दन काटने वाले, उसने चेहरे पे थूक दिया, अली ने छोड़ दिया, अली ने छोड़ दिया। किसी ने कहा शिकार था, कदमों में था, कंजर हाथ में था, काट लेते गर्दन का ना। जब उसने थूका ना तो मुझे गुस्सा आ गया और फिर इसमें अली की अना शामिल हो गई कि अगर मैं उसे मार देता तो फिर वो दीन के लिए नहीं, मैं उसे अपने लिए मारता। और अली जिसको भी कत्ल करता है अपने लिए नहीं, रब रसूल के लिए काटा करता है। क्या बात है, अपने लिए नहीं करेंगे। साहिल मज़ार लेटे हुए हैं, अल्लाह करे सबको इनके कदमों की बरकतें मिले। सारे तो यहाँ फैज़ लूटने नहीं आए ना, कितने मेले में टहल रहे होंगे, कितनी दुकानों पर खड़े होंगे, सारे तो हकदार नहीं होते। वो किसी ने कहा पीर साहब दामन बड़ा छोटा है और सारे को मुरीदों को जन्नत में ले जाने की बात करते। पीर साहब ने कहा ना सारे जन्नत में नहीं जाने ना, कहा क्योंकि सारे पक्के नहीं है मुरीद। तो हाथ तो सबने हाथ में दिया, कहा ये कल बताएंगे। कहा क्या? जाके ना एक मुरीद के घर में घुसे, बर्तन खड़बड़ा दिए। मुरीद ने उठ के ना कहा चोर चोर। पीर साहब कोई पकड़ाओ, पकड़ के कहने लगे लो जी चोर पकड़ दिया। पूरे गांव ने शुरुआत को पीर साहब को बांध के डाल दिया। अब देखो वो पीर साहब जो थे वो कहने लगे कि ठीक है, बंद गए, चोरी करने आए थे, लोगों ने शोर मचा दिया। एक मुरीद ऐसा था जो खेत में गया था, बीवी खाना लेकर गई, उसने कहा सुनो तुम्हारे पीर साहब आज चोरी करते हुए पकड़े गए। उसने कहा चल पकड़ी, दुनिया चोर हो सकती है, मेरा पीर चोर नहीं हो सकता, पीर चोर नहीं हो सकता है। इसने कहा चलो ना देखो, पूरे गांव ने बांध रखा पीर साहब को। वो आए और देखा तो पीर साहब आते बंधे हुए थे। उसने कहा चोरी की है, उसने कहा नहीं आप गलत कह रहे हो, मेरा पीर चोर नहीं हो सकता है। उसने कहा हजरत जी बताइए आपने चोरी की है? तो मैं इधर आ। फिर उसे बुलाया जिसने कहा था कि एक पीर इतने मुरीदों के साथ कैसे लेके जाएगा। तो माने लगे सारे पीर नहीं होते ना मुरीद बच्चे। फिर देखते प्यार करने वाले उसको मेले ही देख के आए, कुछ रिश्तेदारी में बोटी खाने आए होंगे, है ना, कई किलो साफ हो गया होगा सुबह से। सारे जलसे वाले नहीं थे ना, है भाई, सारे जलसे वाले नहीं थे तो सारे कुछ मेले ही देखने आए और चले गए। लेकिन जो इतनी रात भी उठने नहीं दे रहे तो फिर कहना नहीं पड़ेगा, ये फिर कहना नहीं पड़ेगा ये तेरा कर्म है आका के बना लिया है अपना। कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा है जी। और फिर हम क्यों ना कहें महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार को बुलाएंगे। बस उनसे भी कोशिश कीजिए नौजवानों अखलाक अच्छा करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे अखलाक अच्छा। और रातों में उठ के मुसल्ले पे आने के आगे बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं, मुसल्ले पे आ जाए जब आँख खुल जाया करें ना।